Salut les amis, aujourd'hui nous allons travailler sur le futur simple. اليوم أصدقائي في هذه الحصة سندرس le futur simple. إن شاء الله عند إنهائنا للفيديو سنكون قد فهمنا هذا الزمن جيدا. إذن متى نستعمل le futur simple؟ عموما نستعمله عندما نود التحدث عن المستقبل pour parler des actions du futur. في هذا الخط الزمني يوجد في الوسط le présent. قبل يوجد جميع أزمنة الماضي le passé et après le présent يوجد le futur. شاهدوا معي هذه الأمثلة. La semaine prochaine, je pars en voyage au Maroc. Le premier jour, je visiterai la mosquée Koutoubia. Ensuite, j'irai dans un restaurant. Le deuxième jour, je prendrai beaucoup de photos dans les rues de Marrakech. إذن الأفعال المكتوبة بلون مغاير كلها في زمن le futur de l'indicatif. على العموم نستعمل le futur simple pour exprimer des projets d'avenir. مثال: Je partirai en vacances en France. أو une réalité future. مثال: Je visiterai Paris, Bordeaux et Lille. Ou encore des prévisions. مثال: Ce soir, normalement, il pleuvra. الأفعال الملونة كلها في زمن le futur de l'indicatif. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, comment former le futur? Pour les verbes des premiers groupes, al-muntahiya bi ER, et deuxième groupe qui se termine par IR, et beaucoup de verbes du troisième groupe, on utilise infinitif du verbe, يعني الفعل غير مصرف في حالته الطبيعية. ثاني شيء les terminaisons du futur. إذن les terminaisons du futur هي بالنسبة لي je AI، بالنسبة لي tu AS، il elle on A، بالنسبة لي ONS، بالنسبة لي EZ، وأخيرا il elle نستعمل ONT. Alors, on va voir des exemples. نأخذ كمثال le verbe fermer من المجموعة الأولى. كما تلاحظون fermer c'est le radical plus les terminaisons. Fermer غير مصرف نضيف فقط les terminaisons. إذن je fermerai، tu fermeras، il elle on fermera، nous fermerons، vous fermerez، ils elles fermeront. الآن نأخذ مثال من المجموعة الثانية le verbe choisir. Choisir c'est le radical qui ne change pas. كما تلاحظون الفعل يبقى كما هو نضيف إليه فقط النهايات. إذن je choisirai، tu choisiras، il elle on choisira، nous choisirons، vous choisirez، il avec S elle avec S choisiront. نأخذ كمثال le verbe partir من أفعال المجموعة الثالثة. كما تلاحظون partir لا يتغير يبقى كما هو نضيف إليه فقط النهايات. إذن je partirai، tu partiras، il elle on partira، nous partirons، vous partirez، il avec S elle avec S partiront. مفهوم؟ جيد. On continue. Pour certains verbes qui finissent en RE, on élimine le E de l'infinitif. أفعال المجموعة الثالثة المنتهية ب RE لا تتبع نفس القاعدة. نقوم بحذف حرف E من نهايتها ونضيف نهاية le futur simple. نأخذ كمثال le verbe répondre. Je répondrai، tu répondras، il elle on répondra، nous répondrons، vous répondrez، il elle répondront. المثال الثاني le verbe écrire. On supprime le E, ce qui nous donne j'écrirai،
tu écriras, il, elle, on écrira, nous écrirons, vous écrirez, ils, elles écriront. الآن ننتقل لفقرة مهمة. Les irréguliers du futur simple. الأفعال الشاذة. Il n'utilise pas l'infinitif comme radical. هذه الأفعال لا تقبل قاعدة معينة. وجب علينا أن نحفظ تصريفها. نذكر منها الأكثر استعمالا. نبدأ بأول فعل le verbe avoir. Le radical est or. A-U-R. إذن j'aurai, tu auras, il, elle, on aura, nous aurons, vous aurez, ils, elles auront. الفعل الثاني le verbe être. Le radical est ser. S-E-R. تصريفه هو je serai, tu seras, il, elle, on saura, nous saurons, vous saurez, ils, elles sauront. Vous remarquez que c'est le même radical pour tous les verbes. الفعل الثالث le verbe aller. Le radical est ir. IR. إذن تصريفه هو j'irai, tu iras, il, elle, on ira, nous irons, vous irez, ils, elles iront. الفعل الرابع هو le verbe faire. إذن تصريفه هو je ferai, tu feras, il, elle, on fera, nous ferons, vous ferez, ils, elles feront. إضافة لما سبق، هذه قائمة صغيرة من الأفعال المتغيرة. venir, je viendrai. voir, tu verras. devoir, il devra. pouvoir, nous pourrons. savoir, vous saurez. vouloir, ils voudront. الشيء الجميل في هذا الزمن هو أن جميع الأفعال نستعمل معها نفس النهايات، سواء أفعال المجموعة الأولى، الثانية أو الثالثة. بعدما درسنا قاعدة الفيتور سامبل، سنختم هذه الحصة بتمرين أنتم ستقومون بالإجابة عليه في التعليقات. Allons-y. الجملة الأولى. Demain, le verbe aller, voir un film. Tu, le verbe aller, avec moi. الجملة الثانية. Il, le verbe réviser, ses leçons à la maison. Et, le verbe copier, ses devoirs. الجملة الثالثة. Tu, le verbe saluer, poliment les invités qui vont bientôt arriver. الجملة الرابعة. Nous, le verbe discuter, ensemble sur ce sujet. الجملة الخامسة. Maman, le verbe choisir, une délicieuse recette. أصدقائي، وصلنا لنهاية الحصة. لا تنسوا أن تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم إشعار عن كل فيديو أنزله. إلى اللقاء. Au revoir.